नमस्कार। आज पर्यटन न्यूज को स्वागत करुच्ची उर्मी सेनापति। मो अजांग विषय मत कि कहबार सुजोग मिली निजे को गौरवान्वित मन करुच्ची। फेरी आस हे देवशिल्पी तुम्हें थिलो जड़े महान साधक। तुम कारीगरी दिव्य चेतनार परिदृश्यता अम्लान प्रतिभा आम देखीचु। सर्वप्रथमे पुरी जिलार निमापड़ा अंचल तुम हाथगढ़ा जीवंत मूर्तिर स्पर्श आम मानक जेतिके रोमांचित करथिला सेतिके प्राणवंत मध्य करथिला। बंतुली ग्राम थिला तुमर जन्मस्थान, निमापड़ा थिला तुमर कर्मस्थान। धन्य से बापमा, धन्य से बंतुली ग्राम एपरी जोगजन्मा पुत्रटी जन्म देइथिबारु। मु शरद कुमार प्रधान तालपत्र खोदे और पट्टचित्र जातीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पी निमापड़ार। मोर गुरु स्वर्गत पंचानन सेनापति तांकर तृतीय वार्षिक श्राद्ध अवसर में मु मोर तांको विषय कौन बा अधिका कहीपरि से तो मो गुरु थिले। गुरु जड़े दक्ष एत दक्ष गुरु थिले जहाँकि निमापड़ा विरल थिले। निमापड़ा नुहे सारा ओडिशा रे तांकर सुपरिचित थिला। से निमापड़ा पुरी, कटक, खोर्धा, जगतसिंहपुर आदि अंचल अनेक अनुष्ठान सहित संश्लिष्ट थिले। दुर्गा मंडप, काली पूजा मंडप, आपणकर गणेश मंडप सहित बहु अनुष्ठान सहित जड़ित थिले। बहु अनुष्ठान को से मूर्ति हाथर मूर्ति जाऊला और हाथ मूर्ति एते सुंदर थिला जहाँकि दूर दूरांतर लोक पाखे वर्ष वर्ष धरी आसिकी से एकाधार जड़े दक्ष शिल्पी थिले। माटी मूर्ति करुथिले एवं ओडिशा सरकार प्रशिक्षण केन्द्र 1965 मसीह से पट्टचित्र शिक्षा लाभ करथिले स्वर्गत गुरु गोकुल बिहारी पट्टनायक ठारू। परे परे पुरीर दक्ष शिल्पी स्वर्गत हाथी महाराणा ठारू से पेपर मुखा काम जानी एवं तापरे तांकर घनिष्ठ बंधु जड़े थिले कटकर जे लोकनाथ मुदुली सहित मिसी से माटी मूर्ति करुथिले एवं सेतेबेले मार्केटर चाहिदा पट्टचित्र एवं पेपर मुखार करी बंचिवा संभवपर हो पार नथला। जोटा आजिका दिन में आम पाखे संभव होउछि तांको बेले सेते सुविधा नथिला मार्केटिंग पई। से जहाँ मते कहउथिले जी पर्यंत मध्य अनेक छात्र सेही कला को जीविका करी निज निजर प्रतिपोषण करि परछन्ती एवं समाज रे प्रतिष्ठित मध्य हो पारिछन्ती। एबे तांकर निज 2 जण पुओ एवं गोटे पुतुरा से माटी मूर्ति करी जीवन जीविका निर्वाह करुथिला बेले तांको बड़ झियो मध्य जड़े दक्ष पट्टचित्र शिल्पी एवं तांको तुली चलेबा एवं तांको कारीगरी दक्षता एते निपुण थिला जहाँ साधारण दर्शकों को विमुग्ध करुथिला। तांको मूर्ति देखिले चली जाउथुवा दर्शक घंटे ठिया होतले देखुथिले। अनेक अनुष्ठान अछि, अनेक मूर्ति होउछि आम राज्य रे, अनेक शिल्पी अछंती, किंतु मो गुरुंकर काम स्वतंत्र थिला। पंचानन सेनापति स्मृति सम्मान नाम गोटे सम्मान 3-4 वर्ष धरी आम निमापड़ा अंचल दक्ष शिल्पी मान को दौची। जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करूँ तांकर अमर आत्मा स्वर्ग रे थाई तांको ठाकुर शांति रे रखंतु एवं स्वर्ग रे थाई तांकर आशीर्वाद आम ऊपर रहू, विशेषकर मो ऊपर एवं तांको पिला मानक ऊपर रहू, जहाँ आमको आगामी दिन रे सहायक हेबो। जगतर नाथ जगन्नाथ पाखे मोर एति प्रार्थना। जय जगन्नाथ। से बापा माँ को मोर कोटि प्रणाम जनाऊँगी। अजांगर पितांगर नाम थिला स्वर्गत बांछानिधि सेनापति और मातांगर नाम थिला स्वर्गत पद्मावती सेनापति। अजा हेले भाई भौणी 5 जण। पिता माता बहुत संघर्ष करछन्दी। जगन्नाथ पाखरे भावर संघर्ष, तपस्यार संघर्ष थिला। अजा थिले जीरो, आज जीरो हिरो होइतिले। अजांगर प्रेरणा प्रथम गुरु हाथी महाराणा तत्वबोधन एवं सर्वपल्ली शिल्पी सम्राट स्वर्गत गोकुल बिहारी पट्टनायक सानिध्य लाभ करबा अजांगर मूर्ति कारीगरी जीवन में आने एक बड़ परिवर्तन। 1970 एजावत माने 52 वर्ष ऊर्ध्व समय धरी मूर्ति कारीगरी क्षेत्र में से अतुलनीय अवदान दे चली। चित्रकला अजांगर थिला प्राण, पुणी जगन्नाथ नहीं तुम संसार। हाथ तैयारी मूर्ति तांकर खूब नियारा, भावर नई बही जाए। प्रकृत में से थिले अनेक भितर एक आउ तांकर तुलना भी कास करा जाय परिबो नाही। पुण्यक्षेत्र मंदिर मुख्य पूजक गगन बिहारी पाड़ी चानन सेनापति आम ननांगर सांग से 2 जन जाक ये दिन काटी निज तो 55 वर्ष से ये कम कर किंतु मूर्ति प्रांजल भाग से तैयारी करती मूर्ति भक्त मान देखा उपयुक्त मूर्ति होता। तेणुक 2 जन भितर दुर्गा पूजा स्थापना कर 55 वर्ष बीतई जाइए।
ତେଣୁକରି ନନାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ତାଙ୍କର ବି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ମୂର୍ତ୍ତି କାରାଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଆମେ ପୂଜକ ହିସାବରେ ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ରକରି ବି ଜଣେ କଳାକାର ବଞ୍ଚିପାରେ ଓ ପରିବାର ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତାର ସଫଳ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି 77 ବର୍ଷ ଏ ଶିଳ୍ପୀ କଳାକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ ଆମର, ସେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭଲ ନିଖୁଣ କାରିଗରଟି। ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାରିଗରୀରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ତୁଳିର ସେ ତୁଳିରେ ଏମିତି ଯାଦୁ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କରିଥିବେ ଲୋକ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେତେ ପୂଜା ହୁଏ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ତୁଳିଟି ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଇଏ କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ନିଖୁଣ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ବି ନ ଦେଖିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆଜି ସେ ଆମ ଗ୍ରହଣ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ସରିବନି, ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି କହିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲୋକ ମୋତେ ଏତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। କାରିଗର ହିସାବରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆମ ପାଖରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। हे देवशिल्पी विश्वकर्मा तुम आज निमापड़ा देवी मंडप देवी मूर्ति निमापड़ावासी समस्ते आज तुमको झुरुचंदी। यही बंतुली ग्रामर जन्ममाटीर लोक मैंने तुमको झुरुचंदी। तुम बिना ए मंडप आज अधूरा हो से थिले निमापड़ा देवी मंडपर 53 वर्षर देवी मूर्तिर सेवक। तुमर अनुपस्थिति आज समस्त दुखी कर देछि। हे देवशिल्पी तुम्हें केउठी अछ? तुम्हें पुनर्जन्म नहीं फेरी आस। तुमको समस्ते झुरुचंदी। माँ को अधागड़ कर चलीगल। तमें कौन थिला से अनंत महाराणा? हे विश्वकर्मा तुम पे केते केते अकर्मा एठी कर्ममुखर होई उठिचंदी। ना सच्चिदानंद साहू घर निमापड़ा पंचानबू जड़े अति भद्र अमायिक लोक हिसाब से जड़े गोटे भल मनीष हिसाब से सुख्याति था। आमर जो निमापड़ा दुर्गा पूजा क्लब से जड़े सक्रिय सभ्य। मु पंचानन सहित मोर दीर्घ 30 वर्ष संपर्क एवं से निमापड़ा आसी प्रथम से दुर्गा मंडप रे दुर्गा मूर्ति तैयारी करने संगे संगे एवं तांकर कारीगरी विचक्षणता एत प्रत्येक मूर्ति आग तैयारी होता है आग बिक्री होगा अन्य कारीगर मूर्ति पछरे बिक्री होता। आम दुर्गा मंडपर से शेष पर्यंत आम दुर्गा मूर्ति तैयारी करते मूर्ति आम ये अंचल बेस प्रसिद्ध लाभ करने संगे संगे आम विभिन्न जगार मृणय मूर्ति हुए ताकू लोक मैंने सब कंपेयर करती और समस्ते कहती पंचानन को मूर्ति भाई मूर्ति कहीं एत भल भाव या तेणु सत्य कि माँ जीवंत भाव में से मृणय मूर्ति भितर उभा होता ये गोटे प्रतीयमान हुए जेहेतु से अनुष्ठान सर्वपुरातन अनुष्ठान निमापड़ार गोटे अस्मितार प्रतीक कहले अत्युक्त होनी से संस्था शेष निश्वास त्याग पर्यंत से माँ को कम से व्यस्त थे। माँ को कम परिवार भितर देहांत है से आमर दुर्गा पूजा कमिटर प्रत्येक मेम्बर खूब मर्माहत से दिन जो मृत्यु पर मर शरीर पर कमिटी तरफ गभीर श्रद्धांजलि अर्पण कर एकादश दिन गाँव को आम कमिटी तरफ जाई अंत्येष्टिक्रिया योगदान कर प्रति आम गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करूँ। आज से दिवंगत आत्मा उपलक्षे आम मो तरफ एवं आम निमापड़ा दुर्गा पूजा क्लब तरफ सश्रद्ध श्रद्धांजलि एवं से गभीर आत्मा प्रति सम्मान जनाऊँ। निमापड़ार सर्वप्रथम गुरुंक पद वहन करछ तुमे। तुमर से दिव्य आदर्श अनुप्राणित तुमे थिल। सेही महान देवशिल्पी भली जहाँ आम निमापड़ा अंचल गर्व और गौरवर प्रतीक वहन करिछि। तुमे जने असाधारण शिल्पी थिल ए माटीर।
ତୁମେ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନବଦ୍ୟ ସ୍ରୋତ, ଚିତ୍ର ତୁମର ସଞ୍ଜୀବନୀ। କେମିତି ଗଢ଼ିବ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା, ନିଦ୍ରାରେ ଯାଉଛି ଭ୍ରମି। ଶିଳ୍ପୀ ନିହାଣର ଜୀବନ୍ତ ଆଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲାସ୍ୟମୟୀ ତୁମ ଭବ୍ୟା। ଶିଳ୍ପୀ ବିନା କାହିଁ ତୁମ ପରିଚୟ, ତୁମ ବିନା ତାର କିବା। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସ୍ନା ଭଳି ତୁମର ଶିଳ୍ପୀ କଳାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ତୁମେ ଥିଲ ଶିଳ୍ପୀ ଜାତିର ମୌଡ଼ମଣି। ପବିତ୍ର ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସମଗ୍ର ସଂସାର ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ହେ ମାନବ ଜୀବନଧାରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ହୁଏତ ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜାରେ କେହି ଦୁଃଖୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ନିଃସନ୍ଧାରେ ରହିଗଲ। ରହିନାହିଁ କେହି, ରହିବେ ନାହିଁ ଏଭବ ରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମମୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବକ୍ଷେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଉ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ନୂଆପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଜଣେ ବହୁତ ମେଳାପି ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ତୁଳି ଗାଁ ତାଙ୍କ ଘର, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପ୍ରଥମରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜର କାରିଗରଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି କରି ସେସବୁ ଏଠି ବିକାବିଣା କଲେ ଆଉ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ କିଛି କଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି, କଳି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଟଟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା, ସେ କଳାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବିକଶିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ବିରାଟ ଭଲ ଜଣେ କଳାକାର ଭଳି। ଆଉ ଏଇ ମାଟି ମାନେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର କଳା ସାଧନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଅମୁକ ସମୁକ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଞ୍ଜାଖଞ୍ଜି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରିଗର ଥିଲେ, ବହୁତ ମେଳାପି ଥିଲେ। ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପର ଯେତେ ସଭ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ରହୁ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଅଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଝାଳର ମୂଲ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ସୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ନିମାପଡ଼ା ତୁମର କର୍ମସ୍ଥାନ ହେଲେ ବନ୍ତୁଳି ଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଆଜି ଅଟକି ଗଲ। ଏହି ନୀତିରେ ଆଜି ତୁମର ଏହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଦିବସରେ ତୁମର ଏହି ଆଜୀବନ ସାଧନାକୁ ମଥାନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେ ଅବଦାନ ପୁଣି ଥରେ ଚିରଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠୁ, କାହାରି ନା କାହାରି ହାତରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ପଞ୍ଚାନନ ସେନାପତି ମୋର ଅଜା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି। ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚିରଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଅଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାତୁଣୀ ଉର୍ମି।